आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में सोमालिया के शेख अब्दुर्रहीम अत्तरियुली, उर्दन से शेख फवाज अत्तब्बा अल हसनी और शेख उमर अल उबैदात की तशरीफ़ आवरी हुई, जहाँ ज़िम्मेदार इस्लामी भाइयों ने इन्हें खुशामदीद कहा और फैज़ान मदीना में मौजूद फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, इस्लामिक रिसर्च सेंटर, मदनी चैनल, अरबिक डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया समेत दीगर शोबाजात का दौरा करवाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत इस्लामी के तहत आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से भी आगाही दी गई, जिस पर उन्होंने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। درنا وتجولنا وسحنا في هذا المركز الدعوي الإسلامي في هذه البلاد في باكستان، وشاهدنا البحوث والدراسات وأماكن التدريس العلمي وأماكن ومجالس الذكر ومجالس التعليم والمواعظ والإرشاد، ورأينا فيهم النية الصافية والهمة العالية، وجدنا فيهم الإخلاص في الدعوة، وجدنا فيهم التفكير للمستقبل بإحياء هذه الأمة، نفع الله بهم العباد والبلاد. سعدنا بهذه الزيارة المباركة إلى مركز الدعوة الإسلامية في كراتشي، وتجولنا في هذا المركز الكبير العميق العظيم الذي يقدم الخدمات الجليلة لأبناء المسلمين كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم. ونشكر الشيخ سماحة الشيخ محمد الياس العطار القادري على جهوده العظيمة. فإننا في مدينة كراتش في مركز فيضان المدينة لمؤسسها الشيخ محمد الياس العطاري الرضوي الغادري. الحمد لله، اليوم درنا وتجولنا في المركز، في القنوات وفي المكاتب، ورأينا فيها ما يعجبنا، ورأينا جهودا كبيرة مباركة طيبة، ونقول لهم جزاكم الله خيرا. विजिट के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद तारी मदनी से भी मुलाकात हुई, जहाँ इल्मी गुफ्तगू का सिलसिला रहा और दीनी तालीमात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ।